कलाकार सुविधा असुविधा सबू आम हैंडल करके आसुलु जेहेतु बड़ बड़ कलाकार मैंने अच्छा सहमत आम कम भी करूँ किसी भी असुविधा ना सेमती घर भितर कली थाए कली झगड़ा थाए कि असुविधा थाए असुविधा बहुत जिनस सब सल्व हो किसी मैटर होम मीटिंग होता पैसा पत्र प्रोब्लेम थी आम मैनेजर मीटिंग करते मीटिंग कर कहले आमको 14 तारिख तक समय दे 14 तारिख में आम आप सर्ट आउट कहले समस्त शृंखलित भाव में यात्रा करुले तापर सडनली आमर जी अच्छी जो आमर जी आम मेजर हिरो कर सी सडनली रहीगले कौन पाई रहीगले कहीं रहीगले भी आम से कथा जानू रहीगले जेहेतु रहीगले से मैंने ठीक अच्छे जो आम शुणिलु राति से रहीगले ठीक अच्छे यात्रा परिवेशन कलु सेंटकारी थे आकाश होते बिरंची नना थे कैलाश बेहरा थे आज जो गोटे नुआ आसी रंजित से रहीजाटा आम जेहेतु आम भी अच्छु सेमती देखा गले जो मैंने सब रही जदि खाता खोल आपण मैंने ठीक बुझीपारे से केते नहीं आम जो निरीह कलाकार पंजाई रही सी आम केते नहीं आपण बड़ बोली आपण नहीं आप रहीगले आम यात्रा बंद हो आप यात्रा आपण लगे जो यात्रा बंद हो छोट कलाकार कौन करेंगे आम भी स्ट्रगल कर पड़ी रहीचु आम भी कहीचु पैसा दियो आम पारुनु आप ठीक अच्छे से बुझाती आम आसी यात्रा करो कि कला कौन करवा आम जानते बस मुंडे बार लगेबार अच्छी से बोधे हुए तो कौन अनुष्ठान में बसे लगे ना कौन अनुष्ठान बैकग्राउंड है बैकग्राउंड से कौन अनुष्ठान पचारिक बुझे भी वर्षे लगे ना जोड़ा फल आज एत बड़ा असुविधा है असुविधा हवा द्वारा बर्तमान कलाकार भी तो खाई ना पीना खरार बुलूँ जेहेतु एत मानने आर्टिस्ट नहांती यात्रा परिवेशन हो कलाकार खटुच्च फिर भी कमिटी लोक केमी देवे कमिटी लोक जब पैसा नदे आम केमी पैसा पाइबू आम केमी आम खाली एति मन आम दाबी कौन आम दाबी कले सब समस्या समाधान हो दाबी आम यात्रा करूँ आम पारिश्रमिक नबू तो माने मु तो एत कथा किसी पारिनी जो मैंने यात्रा एमती करुँच तो असुविधा किसी कहीहबनी कहीं आम छोट कलाकार आम किसी पारूँ जहाँ भी आम आखि सामने जो देखीचु तांको जी दिखाई जी माने गुरुत्व दिखाई आम मन को दि जाए ना खाइबा रहा स्टाइल जीवा आसवा खर्च मेन्टेनिंग सबुथ आम देखीचु आम मैनेजर गौतम स्वाई सब बेले ओपर लेवल रखती एमती कि हिसाब से सब जिनस हुए किंतु आम मान आम जेहेतु छोट कलाकार राति जी जहाँ पड़ो आम करूँ फेरौंट बहुत गाड़ी गुलज कर आम केते कष्ट यात्रा परिवेशन करूँ सेटा केवल आम ही जाचु आपण मैंने रहीगले एति कहीं ना पब्लिक आमे बहुत असुविधा तेणुक मुझे खाली कहि जो बड़ बड़ कलाकार एमती करुँच धर्मदंड हो कहीं मालिक मैंने सचेतन होगा दरकार विशृंखला कलाकार को प्रश्रय दबाटा भूल तापर आपण खाता खोली पारती दरमा केते नहीं दरमा दरमा रहा खाइबा तांकर सबुथे आम मैनेजर कौन एति उणा करी नाहंती सामान्य लक्षे आहरी 1.5 मास रहा यात्रा 1,50,000 कथा किंतु आम छोट छोट कलाकार बहुत पैसा अच्छे आम जो आम लाइट अच्छी साउंड अच्छी डांस पिला अच्छा लेबर पिला अच्छा समस्त अच्छी समस्त मुँह को जाकि आम भी किसी निरीह कलाकार पड़ी रहीचु तो कौन एमती असुविधा है आप मंच छाड़देले आपड़ आसी था मीटिंग करते संगे सेयार करते मीटिंग होता 14 तारिख से टाइम नहीं 14 तारिख पर आम डिसीजन नहीं था आपण मंच छाड़ी रहीजाटा आम 5 दिन लेखा यात्रा कलाणु अत मूल्यहीन माने खाइबू मागेणार यात्रा करूँ लोकंर बिहेव लांगुएज माँ भून एक यात्रा कर अम कर सम कर किंतु पेट पड़ जा मनर दुख कष्ट केते पार करवा बहुत कष्ट होची किंतु एति खाली मुझे सभा शेष कहि जो मैंने भी एमती करुँच जो मैंने एमती करुँच हैरान कर कलाकार हैरान कर कि मालिक हैरान कर भगवान धर्मदंड निश्चिंत देवे आउ आगामी यात्रा सी भी जो जो अनुष्ठान को जी मालिक मैंने जापर से कौ टाइप कलाकार नाटक नाटक 4 जन कलाकार
ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ହିରୋ ପାର୍ଟି ଅନୁଭବ ପୃଷ୍ଟି ଆକାଶ ଆଉ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ ଫାଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫାଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସହ କଳାକାର କୈଳାସ ବେହେରା ଆଉ ସହ ଖଳନାୟକ ଜଣେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ। ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ଖାଲି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଯେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କୋହଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏସବୁ କରିକିରି ମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଭଳି କମିଟିର ସହଯୋଗ କମିଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମର ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି କେମିତି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି କେମିତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ଆମର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାଠକୁ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇକରି ସେ ଯାହା ପାଠ କରିବା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ସକାଳୁ ମିଟିଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା। ମିଟିଂରେ ଆମର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଆସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସୁତ ଗୌତମ ସାହେବ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସେ ବାବଦରେ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ସେ କହିବେ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ କେତେ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ 2 ଜଣ ଏମିତି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏକକାଳୀନ 4 ଜଣ କଳାକାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ନାଟକର ଯାହାକୁ ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ପୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ନାଁ ପରି ଆକାଶ ସିରିଏଲରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଆଉ ଫାଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ମେଜର ତାଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସହ ଫାଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଜିର 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାଇଥାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପେଟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି କଳାକାରମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋ କରିବାକୁ। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋ କଲା ଟାଇମ୍ରେ କମିଟି ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇନୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଦେଇକି ସେମାନେ ନାଟକ ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟି ଲୋକ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅଭିନୟ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ସମସ୍ତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଖଟୁଛୁ। ସେଇମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଦାବି ସେଇ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବେଜିତ ହେଉଛୁ। ସେ କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ଆସୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ପାଇନ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଆରାମସେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ରାତିରେ ଏଠି ଯାହା ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି? ସେ ତ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଆମେ ଏଠି କମିଟି ଲୋକ କିଏ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି କିଏ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଉଛି ସେଟା ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନା। ସେମାନେ ତ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଲୋକ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? କମିଟି ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସା କାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ ନା।